Hi guys, welcome to my YouTube channel. Siya pala guys, i-vlog ko dito guys itong paggawa ng mga sliding window, mga cabinet. Ayan guys ang pangalan. Ayan o. Ayan guys ang pangalan. Dito yan guys sa Tramo Pulang Lupa, Las Piñas City. Ayan guys. Oh, ito na yung mga ginagawa nila guys oh. Yan ng pang sliding window. Ayan guys oh. Ayan oh. Tapos ito yung service nila guys. Halimbawa kung kayo bibili ng sliding window dito, ayan guys, hinahatid nila tapos libre na kabit. Ayan guys ang service nila rito sa paggawa ng sliding window. Sir, ito sir, magkano ganito kaliit? Ganyan kaliit sir is 4.5 po. 4.5. 4.5 pala guys ang presyo nito. Standard 4x4 sa amin is 4.5. Ayan guys. Sir, ito sir, magkano sir? 5,000. 5,000 anong sukat sir? 4x4. 4x4 pala guys ang sukat nito, 5,000 ang halaga. Premium guys sa sliding window. Screen door, 6 screen door. Screen door, anong sukat sir? 6 feet by 3 feet. Magkano naman sir? 12,000. 12,000 pala guys ang presyo nito. Coated white. Coated white. Ayan, coated white. Ayan guys oh. Ayan. Sir, magkano ganito? Sliding window. Sliding window, anong sukat sir? 8,000. 8,000. 7 feet by 4 feet. Yan. 8,000. Ayan guys, alam mo. Sliding window, 4 panel. Yun guys, narinig niyo na yung sinasabi ni sir. Silang gumagawa nito guys dito sa pang sliding window. Ayan o. Ano naman to? Screen door, Screen door guys. Ayan. 9,000. 9,000 pala Coated guys. white. Coated white. 9,000 ang presyo yan guys. Screen door, coated white. Ayan o. Ayan. Ayan sir. Cabinet. Oh guys, pinto sa cabinet. Magkano naman Hanging yun? cabinet. Hanging cabinet guys. Ito yung seat yan. Yan yung pinto ng hanging cabinet. Ito pala guys ang pinto sa hanging cabinet. Ayan o. Kitchen cabinet. Kitchen cabinet guys. Ayan. Ayan o. Ayan o. Kakahalaga po yan is 35,000. Ito na yun guys, yung kinakabitan ng pinto sa hanging cabinet. Ayan guys o. Ayan. Magkano sir ulit? 35,000. 35,000 guys ang presyo. Yan sa hanging cabinet na yan. Yan guys oh. Yan ang cabinet. Yan guys. Yan. Yan guys oh. Yan. Ito naman guys, ito. Sliding door guys. Ito. Sir, anong sukat ito sir? 5 feet by 7 feet. 5 feet by 7 feet. Sliding door. Sliding door. Magkano naman sir? 13,000. 13,000 pala guys ang presyo nito. Itong sliding door. Ayan guys oh. Ayan. Ayan guys. Oh guys, ito na yung sa loob ng paggawa ng sliding window guys. Ayan sila si sir nga gumagawa ng pang sliding window. Ayan oh. Ayan guys. Ayan. Kung pagawa na po kayo, mura lang po. Saldians Insan National Aluminum Supply. Ayos. Ayos. Please follow and subscribe. Thank you guys.